چند دقیقه منتظر هستیم که همه دوستان تشریف بیارن و مهمانمون هم تشریف بیارن که بتونیم شروع بکنیم. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت همه همراهانی که در اتاق تشریف داریم. خیلی خیلی خوش آمدین. من یک توضیح مقدماتی بدم تا اینکه در واقع مهمان هامون تشریف بیارن. هفته پیش هم اگر دوستانی که با ما همراه بودن حتما در جریان هستن که ما تلاش بکنیم از روزنامه نگارها و البته افراد مؤثر و مطلعی در حوزه این رخدادهای این روزهای خاورمیانه مخصوصا نوار غزه دعوت بکنیم و من علتش هم عرض خواهم کرد که یه کمی اطلاعات بیشتری به ما بدن. فضای رسانه کشور خب خیلی مونولوگه، یعنی همه افرادی هم که تحلیل میکنن در این حوزه کمی در واقع نگاه سیاه و سفید دارن، یعنی نگاه کاملا مطلق دارن نسبت به موضوع. منتها خانوم ویتسون که هفته پیش دعوت کردیم اطلاعات بسیار خوبی دادن. تلاش ما همین هست که یک کمی با لنز بازتری به موضوعات نگاه کنیم، یکم در واقع اتفاقات رو با شکل دیگه‌ای از طرف افرادی که کاملا در صحنه هستن و افرادی که سالهاست دارن این موضوعات رو پیگیری میکنن نگاه بکنیم. آقای جیم میور که امروز مهمان ما هستن و لطف کردن دعوت ما رو هم پذیرفتن، سالها در زمان آقای خاتمی ایران هم داشتن. منتها به لحاظ در واقع تجربی و اطلاعاتی سالهای سال در واقع میدونی که روزنامه نگار هستن، انگلیسی هم اصالتا البته اسکاتلندی هم، ولی در واقع انگلیسی بسیاری از جاها نام برده میشه از ایشون. از سال 75 1975 نه 1375 از سال 1975 به صورت کاملا اختصاصی رویدادهای لبنان و خاورمیانه را پوشش میدادن. یک دوره هم خبرنگار بی بی سی بودن در قاهره که در قاهره هم اطلاعات بسیار زیادی از اتفاقات سیاسی مصر دارن که حالا شاید یک بار از ایشون دعوت کردیم اساساً در مورد مصر برامون صحبت کنه. از 95 تا 99 به عنوان خبرنگار بی بی سی خاورمیانه در قاهره بودن. در هر دو اتفاقی هم که بین در واقع اسرائیل، حالا چه لبنان و چه فلسطین افتاده، خود آقای میور حضور داشته. در سال 82 جنگ حزب الله و اسرائیل و در سال 2006 محاصره بیروت در سال 1982 جنگ حزب الله و اسرائیل هم که در 2006 بوده به صورت کامل پوشش داده و خودش به عنوان یک در واقع فرد میدانی اونجا حضور داشته که قطعا اطلاعات خوبی هم میتونیم امروز ازشون بگیریم. البته امیدوارم که فرصت کافی به ما بدن. در مورد تحولات غزه هم که به صورت کامل امروز در خدمتشون خواهیم بود که بتونیم از اطلاعاتشون استفاده بکنیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم که اگر که هر کدوم از عزیزان سوالاتی داشتن میتونن در واقع تو چت بنویسن. ساجده عزیز همه رو یادداشت میکنه و در واقع اگر فرصت بشه، اونجایی که فرصت بشه سوال خواهیم کرد که البته خواهش میکنیم از آقای میور که در ابتدا در واقع یک تحلیل کلی از اتفاقاتی که داره میفته، دلایلی که وجود داشته یا حالا اتفاقات و حاشیه‌هایی که در این مورد وجود داشته در مورد اتفاقات فعلی نوار غزه به ما بدن و بعد هم که سوالاتی که سایر دوستان هم تشریف میارن مطرح خواهد شد. هر کدوم از همراهان عرض کردم که اگر سوالی هم داشتن میتونن در چت بنویسن. حتما در واقع ساجده عزیز یادداشت میکنه و مطرح هم خواهیم کرد. برای هفته آینده هم در حال هماهنگی هستیم با
که مهمان از همین دست تا کمی از حوزه غزه فاصله میگیریم، به خاطر اینکه خیلی هم بحثامون به یک سمت نباشه. فاصله آقای مشیری صداتون قطع شد، فکر می‌کنم یکی از مهمانانمون اومد. صدای ما رو دارین خانم پریسا؟ بله سلام، صدای من هست؟ سلام. بله الان صداتون هست. خیلی هم خوش آمدین. مهمان عزیزمون آقای میور هم آمدند. شما یک در واقع زحمتی بکشید. زحمت ترجمه هم امروز خانم پریسای عزیز برای ما خواهند کشید. سپاسگزارم هستم قبل از هر چیزی از حضورشون. خیلی هم دیر تونستیم باشون هماهنگی بکنیم، ولی حالا بالاخره این محبت رو به ما داشتن که در کنار هم باشیم. شما در واقع سلام و از طرف کل هاوس روزگار و همچنین در واقع تشکر کنین از حضورشون تا اینکه بعداً به تدریج وارد گفتگو بشیم. بله حتما، خواهش میکنم، خیلی ممنون که اتاق برگزار کردید. Hi, hello Jim. This is Parisa. Just wanted to say hello and thank you so much for joining this session. The house that is holding the session is Roozgar, which Mr. Mashiri and Ms. Hashtrudi are hosting. They just wanted to say welcome and thank you so much for joining again. And we'll get started briefly. Jim, can you hear us? Do you want to test and see if we can speak, how you can open and close the mic and so on? میدونیم که اولین حضورشون هست در کلاب هاوس. به نظرم یکم شما باید آموزش هم بهشون بدین که اصلا بله. کلید میکروفونی هست. So Jim, I think since this is your first time in Clubhouse, let's just start by, do you and you can also write in chat just in case. The chat is on the left hand side, the bottom left hand side, and you can write to if you can't open your mic. Your microphone is on the right hand side, the bottom of the page, so you can, yeah. Are you hearing me now? Yes. Great. Oh, great. Oh, right. I was pecking the little one that's on my picture. Anyway, so let me ask a quick question. Is this in vision or just a sound? This is just a sound. Okay. Yeah, that saves a lot of problems. Yes. Mm-hmm. Perfect. And so on the top of the page, you see like links, and we could, if there's any link or anything that you want us to share, please do. Every time you want to speak, you just need to tap the microphone. Right. There is occasionally going to be internet issues in Iran, just for the obvious reason. There may be in Beirut also. So don't assume everything will be smooth at this end. Right. Absolutely. And so I think what we can do is, as a setup of the session, as we discussed, but you can, whenever, so say as many sentences or concepts that you need to get across, I'll take notes, and then whenever you want me to go about translating, I'll be happy to. Sure.
So I'll reckon to talk for, I don't know, 10 or 15 minutes or something until I've said the main things or the main areas I want to cover, and then we can have a discussion, questions and so on, yeah? Sounds good. آقای مشیری گفتن که 10-15 دقیقه اول رو در مورد خودشون صحبت میکنن، یکم در مورد تجربهشون میگن و بعد از اون میتونیم که بریم به سمت سوال و جواب. بسیار همالی، بسیار همالی. آقای دکتر نوربخش هم آمدن، سلام عرض میکنم. بله، با همین مدل بریم جلو. عالی. من سلام عرض میکنم. Jim, welcome to this house, to this room. We really sincerely appreciate your presence. Thank you. Very welcome. خیلی خوشم شدم. خیلی خوش آمدید. So should we get started? آقای مشیری میخوایی شروع بکنیم یا اینکه چند دقیقه صبر کنید تا اتاق شروع بشه؟ نه به نظرم شروع بکنیم که در واقع مقدمه‌ای که مورد نظر خودشون هست از سوابقشون و تجربیاتی که در اون حوزه ها داشتن و بعدم که وارد بحث کلی میشه. خیلی ممنون. So Jim, let's get started. If you want to tell us a little bit about yourself, your experiences, where you have been, where you live, and however you want to get started, we are ready. Okay. Well, my name is Jim Muir, and I'm very happy to be with you today. I'm speaking from Beirut, which is a city that I arrived in January, the beginning, that is, of 1975, so a very long time ago, because I've become a very old person here. I arrived here as a young person, and I now find myself being an old person, but still in the same place. Anyway, would you like to translate that, and then I'll pick up? Yes. گفتن که اسم من جیم میور هستش. خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از شهر بیروت با شما صحبت میکنم. یه شهریه که میگه که ژانویه سال 1975 اومدم اینجا و وقتی اومدم اینجا جوون بودم، ولی دیگه اینجا زندگی کردم و الان مثلا به سن میان سالی رسیدم. Of course, I haven't spent the entire time in Beirut since then. I lived in Cairo for 4 years, and indeed in Tehran for 5 years as BBC Tehran correspondent. Then I came back to Beirut basically after I'd finished in Tehran in 2004. But I was here for the Lebanese Civil War, which of course started shortly after I got here in 1975. And continued till about 1990. And perhaps you'd like to translate that and then I'll pick up again. Yes, absolutely. گفتن که البته در این سالهایی که در بیروت زندگی میکنن، تمام این سالها فقط در بیروت نبوده. چند سال در قاهره بودن، 5 سال در تهران بودن که کورسپاندنت BBC بودن در تهران و سال 2004 آمدن بیروت که در زمان جنگ‌های داخلی لبنان هم تو بیروت بودن که این از حدود مثلا سال 1975 تا 1990 بوده. So during that period of course I found myself covering a lot of violent events, the war itself among the Lebanese, and of course with a big Palestinian component as well starting in 1975. But I think what we want to focus on today, among other things, is the Israeli invasion of 1982 and the siege of Beirut in 1982, when I was here in Beirut while it was being besieged and bombarded by the Israelis. And I think it would be interesting to compare that with what is happening in Gaza today. بله گفتن که خیلی چیزی که میخوان در موردش صحبت کنن یه مقدار از این اتفاقاتی که در زمان جنگ افتاده و به خصوص خشونتی که در زمان جنگ در بیروت و لبنان و فلسطین اتفاق میفته میخوان صحبت بکنن که این مثلا حدود سال 1975 هست. به خصوص میخوان تمرکز کنن روی حمله اسرائیل در سال 1982 که فکر میکنم میشه 1360 خودمون، اشغال بیروت، بمباران بیروت و مقایسهش با اتفاقاتی که امروز در غزه میفته. Just to give a little personal story, at one stage during the siege of Beirut, when I was here,
I was staying in a building in West Beirut, which at that time was occupied by or under the military control of the Palestinians and their allies, the PLO, that is, Yasser Arafat's PLO. And the Israelis had completely surrounded it. On the land, they were operating in the Christian areas of Lebanon, around that's East Beirut and the surrounding suburbs. But also they had naval boats on the coast, so there was 360 degrees Israeli fire coming into West Beirut, shelling and all kinds of different weapons being fired in. And if you'd like to go with that. Yes, absolutely. گفتن که یه داستان شخصی هم دارن خودشون که در زمان اشغال بیروت ایشون در غرب بیروت بودن، جایی بود که تحت کنترل PLO و عرفات و فلسطینی ها بود و اون فضا رو اسرائیلی ها کلن خب اصلا بیروت رو اشغال کرده بودن و در واقع محاصره کرده بودن و در قسمت مسیحی و خب اسرائیل ها در قسمت مسیحی که همون شرق بیروت هست بودن و در واقع کل 360 درجه این جایی که ایشون بودن محاصره شد، هم از طرف نیروی دریایی اسرائیل و هم از طرف اون نیروی زمینی و اینها. و بعد هم گفتن که خب قاعدتا موقع بمباران و شل و هم که تمام وقت داشت اتفاق میفته. There was a lot of discussion among some of the Western press about whether they could say these Israeli bombardments were indiscriminate. But just to show that they were, I can say that my own bedroom received a direct hit from an Israeli naval shell coming from an Israeli gunboat, which made a hole in the wall of my bedroom wall exactly where my head would have been if I had not got up early and gone out to try and find some food early in the morning. If I had still been in bed, I would not be talking to you now. واو. در مورد مباحثی که میکنن اینه که اسرائیل اصلا وقتی بمباران میکنه واقعا فرقی نمیکنه براش که مثلا کجاها رو بمباران میکنه و گفتن که خب به طور خاص مثلا اون جایی که ایشون میموندن اتاق خوابشون توسط نیروی دریایی بمباران شده بود و در واقع تختشون دقیقا همون جایی که ایشون میخوابیدن هم خب یه سوراخی ایجاد شده و یه شلی وارد شده بود و اگر که اون روستا بیدار نشده بودن و مثلا تو آشپزخونه جای دیگه ای نبودن، حالا متوجه نشدم کجا گفتم، ولی به هر حال اگر توی تختشون بودن همچنان حتما دیگه زنده نبودن چون احتمالاً اون بمب بهشون خورده. So there was a lot of what I would call indiscriminate firing into Beirut, but also there was some extremely targeted shelling and bombardment into Beirut. On one Friday during the siege of Beirut, I saw 2 Israeli planes coming out of the sky, and not far from my place, an apartment building in a square called Sanaya was completely demolished. It was just brought down, completely flattened by these Israeli jets. And I ran up there, and there was a crowd around the building, which is completely flat. And the man next to me was crying, and he was saying, but my wife and my children are in there. And the reason the Israelis had done that in a very precise way was because they had information that Yasser Arafat was in that building. He was not. گفتن که حالا جالبه که این با اینکه اسرائیل این بمباران به قول خودشون indiscriminate رو میکنه، یعنی مثلا تقریبا خیلی فرقی براش نمیکنه و بمباران میکنه، در این حال توانایی این که نقطه زنی بکنه هم داشته ظاهرا. چون یک صبح جمعه توی یک میدونی به اسم سینایا فکر میکنم میگن یک بمباران شده که اصلا این میدون و کلا همون فضای دورش صاف شده بود و ایشون که رفته بودن ببینن چی شده، یه مردی داشت گریه میکرد که همسر و فرزندش توی این ساختمون بودن و گفتش که دلیلش این بوده که بهشون اینتل داده شده بوده که مثلا عرفات الان توی یکی از این ساختمون هاست و برای همین اونجا رو بمباران کرده بودن، ولی بعدا معلوم شد که نبوده.
that was not the only example. There were other buildings that were demolished because they thought Mr. Arafat was there, and he was not. As we all know, he survived the bombardment and the siege of Beirut, and eventually he and his fighters, his troops, his forces, were evacuated under an agreement negotiated by the Americans. بفرمایید. ولی میگه این تنها ساختمانی نبود که به این دلیل ها مثلا بمباران شده بود و اینا، و همونطور که ما میدونیم عرفات در نهایت هم زنده مونده بود و بعدا معلوم شد که اصلا خود عرفات قبل از این اتفاقها با آمریکایی ها در یک توافقی آگاه شده بود از این مسئله و اصلا آمده بود از ساختمان بیرون. So we have seen the same mentality or this same approach very recently in Gaza. For example, on Tuesday, the Israelis bombed a Palestinian refugee camp in Gaza called Jabalia, and they killed, they did it 2 days, Tuesday and Wednesday, and we don't know exactly how many people were killed, but in one screenshot from Al Jazeera, there were 47 bodies laying out, and so that was just on the first day. So it's quite clear that at least 100, maybe 150 civilians were killed in that attack, but the Israelis described this as a success because they believed they had killed, or they said they had killed, a Hamas commander who was in a tunnel underneath the buildings that they destroyed in order to kill this Hamas commander and the men with him. I'm sorry, I need to clarify. Is it confirmed that the Hamas commander is killed, or you said we don't know? No, I said the Israelis say they did. Yeah, it's not for me. I mean, until I see him dead, they say this what it happened, and that made it a success, and it made it worthwhile. It made it justifiable to kill the civilians who were above the ground or who were in buildings nearby. Absolutely. So گفتن که این شکل از منتالیتی رو، طرز تفکر رو ما همچنان همین امروز هم داریم میبینیم. روز چهارشنبه و پنجشنبه یک مکانی به اسم جبالیا رو اسرائیل بمباران کرده و ما نمیدونیم حالا چند نفر کشته شده. الجزیره 47 نفر رو نشون داده بوده که بیرون این ساختمون بودن و گفته میشه که 150 تا از مردم عادی کشته شدن در این بمباران. ولی خب اسرائیل میگه که باورشونه که یکی از رهبران حماس رو در این بمباران کشتن. من ازشون پرسیدم که آیا کانفرم شده که این رهبر حالا یا رهبرها کشته شدن؟ گفتن نه، ما نمیدونیم، فقط اسرائیل میگه که این اتفاق افتاده و اتفاقا همین برمیگرده دوباره به اون مبحث قبلیشون که میگفتن که آقا ما اینجور زدیم من که عرفات توش بوده، ولی بعدا معلوم شده که نبود. So there are obviously some similarities between what was happening here in 1982 and what is now happening in Gaza, but there are also some very important differences. For one thing, the Israeli attack on Gaza is much more severe than what Beirut suffered in 1982. We're seeing a level of destruction that is only happened in very specific locations in Beirut and in Lebanon in 1982. For example, in the town of Sidon, which is on the way from Israel to Beirut, there was a Palestinian camp called Ein-al-Hilwi, and that camp resisted the Israeli advance, and the Israelis bypassed it to get to Beirut, but they continued liquidating it. And by the end, after 2 or 3 weeks, they completely flattened it. It was like a parking lot. And we're now asking our question, is that what they intend to do to the whole of Gaza? We don't know. So before I go on, I do want to kind of ask you another question. So you said, and there's a town called Sidon between Israel to Beirut, and what was the name of the Palestinian camp? It's called Ein-al-Hilwi. Ein-al-Hilwi, it means sweet spring. Uh-huh. And then you said that they flattened it, and what was the reason for it? Yeah. Well, because it was a Palestinian camp that was resisting the Israelis.
اوکی. گفتن که حالا شباهت‌های بسیار زیادی بین اون اشغال سال 1982 و امروز، حمله امروزه به غزه وجود داره، ولی تفاوت‌هایی هم وجود داره. حمله‌ای که امروز داره به غزه انجام میشه بسیار شدید و اصطلاحی که خودشون استفاده کردن سویر هست. گفتن که در بیروت یه سری مکان‌های خاصی رو اصولا حالا میزدن، مثلا مکان‌هایی که یک جایی رو توضیح دادم به اسم شهر سایدن، فکر می‌کنم یه جایی بین اسرائیل و بیروت و یک کمپی هست به اسم اینانلو که گفتن که وقتی اسرائیل اومد و حمله کرد اونجا رو کاملا با خاک یکسان کردن، کلمه فلاتن رو استفاده کردن و گفتن که ولی به نظر میرسه که امروز این اتفاق ممکنه برای یک بخش‌های اکستنسیو تری، بزرگتری توی غزه اتفاق بیفته و شاید مثلا شمال غزه کلاً صاف بشه. همچنین مفهومی رو توضیح دادن. Another important difference is that the PLO, Arafat's PLO, had done nothing to provoke the Israeli invasion. It was a war that was led by the defense minister Ariel Sharon, and in a way he was tricking or cheating his own government because he did not declare what his actual intentions were. They became apparent once he was on the ground. But the PLO had been observing a ceasefire which had been arranged by the Americans between the Palestinians in Lebanon and Israel. It knew that Israel was looking for any excuse, any pretext to invade Lebanon against the PLO, and so it was being very careful not to offer any provocation. What triggered the Israeli invasion, gave them the excuse they needed, was an attempt to assassinate the Israeli ambassador in London, whose name was Shlomo Argov. But that attempt was carried out not by the PLO, not by Arafat, but by his deadly opponents, Abu Nidal, which was a dissident Palestinian group, possibly linked to Israel's Mossad, possibly not, but certainly acting against Arafat and giving Israel the excuse, the pretext it needed to launch the invasion that it very much wanted to do. Great. Let me just clarify again a few things. So you said, what was the name of the ambassador His in name London? was Shlomo Argov, A-R-G-O-V, Argov. Okay. خب گفتن که این حالا اون حمله 1982 در واقع خود عرفات و PLO کاری نکردن که اسرائیل رو تحریک بکنه که بیاد و حمله کنه. این هم حمله بود که آریل شارون در واقع حتی خود اسرائیل هم تا حدی نمیدونست و یه جوری فریب داده بود سیستم رو و بلند شده اومده بود حمله کرده بود و وقتی که روی در واقع حمله زمینی کرد این معلوم شد، چون خود PLO یک آتش بسی در واقع مرتب کرده بود با آمریکا نگوشیت کرده بودن و عرفات اتفاقا سعی میکرد هیچ کاری نکنه که اسرائیلیا رو تحریک بکنه برای حمله، اما اسرائیل به هر حال دنبال بهانه بوده و آنچه که به این بهانه رو به اسرائیل داد تلاش برای ترور سفیر اسرائیل در لندن بود، یک آقای به اسم شلومو آرگوف که در واقع اصلا این ترور رو ابو نادال انجام داده بود که گفت خیلی ها میگن که ایشون ابو نادال ممکنه اصلا به خود موساد لینک بوده باشه و این پرووکیشن رو فراهم کرده که بعد اسرائیل بتونه ازش استفاده بکنه و به لبنان حمله کنه. So that was one very big difference, and another big difference from the current situation is that because this was a war really led by Ariel Sharon, its ultimate goals were not really declared. The official goal was to push Palestinian artillery 40 kilometers from the border, but it very rapidly became clear that Mr. Sharon's troops were heading for Beirut, which is a lot more than 40 kilometers from the border. So this put America in a very difficult position. It had negotiated the ceasefire between the two, and it saw its allies, Israel,
breaking the ceasefire and really going right into Lebanon and besieging an Arab capital for the very first time. So from the beginning, it was clear that there was a lot of tension and stress in the relationship between Israel and America, because Israel was doing things that were directly against what the American strategy in the region was. And we'll pick up on that after a little bit of translation. Thank you, بفرمایید. Sure. Yeah, these are actually kind of good concepts. گفتن که یه فرق بازم بزرگتری که با امروز داره اینه که جنگی که شارون شروع کرد، اول اصولا اون آفیشال گولش یا چیز اولیه‌ای که در گفته بودیم که میخواست که در واقع آرتیلری فکر کنم تسلیحات فلسطینی ها رو مثلا از مرز دور بکنه، حدود مثلا 40 کیلومتر و اینا. ولی بعدا معلوم شد که اصلا بلند شده اومده بود به پایتخت یک کشور عربی دیگه کلا حمله کرده بود. یعنی این خیلی از اون 40 کیلومتر رو اینها فراتر رفته بود و در واقع اسرائیل بود که این آتش بحثی رو که بین PLO و آمریکا و اینها بود و اسرائیل بود زیر پا گذاشته بود و این همونجا نشون میداد که بین آمریکا و اسرائیل هم در واقع خیلی اختلاف و کانفلیکت هست بین سر این مسائل. So Israel went ahead and besieged Beirut, and it forced the Palestinian fighters of Yasser Arafat and his allies to evacuate. I mean, tens of thousands, I can't remember the exact figure, many thousands, went to the port, got on boats and sailed away to Tunis, which became the PLO's new headquarters. But this was an evacuation that was, again, guaranteed by the Americans. They made Israel promise that they would not kill Arafat. And in fact, Arafat was in the sights of an Israeli sniper rifle, as he was getting on the boat in Beirut port. But because they had promised the Americans they would not kill him, the sniper refrained from shooting him. So the Americans had a big role in guaranteeing the PLO's withdrawal. میگن که در واقع وقتی که اسرائیل بیروت رو اشغال کرد و عرفات و هزارها نفر مجبور شدن که در واقع بیروت رو خالی بکنن و به تونس رفتن و یه هدکوارتر جدیدی در تونس PLO ایجاد کرد و چون با در واقع قول داده بودن که عرفات رو نکشن، در حالی که یه اسنایپری دسترسی مستقیم داشت به یاسر عرفات خود اون و میتونست مثلا شوت بکنه و اینها، ولی خب اون اسنایپر در واقع شوت نکرد و عرفات زنده موند و همین دیگه زنده موند. So to underline again the huge difference between that situation and the Gaza situation now, on the same day that the Palestinian fighters began their withdrawal and getting on boats and going away, that very same day, the American president, Ronald Reagan, announced a peace plan for the Middle East, which involved Palestinians running their own affairs and so on. It was the kind of peace plan that the Israelis hated to hear about. So, in other words, the PLO may have left Beirut, but they did have a political prize. They had, in a sense, sort of recognition from the Americans, and the launching of a peace plan, which of course, like all peace plans, has failed, but it was a peace plan that Israel certainly did not want to hear about. So it showed that there was a kind of political reward, although militarily they had been squeezed out of Beirut, partly because the Israelis were hitting Lebanon, they were hitting Lebanese, and the Palestinians were guests here in that sense. They did not feel that they should stage their final fight and have Beirut destroyed because they didn't really belong here.
I'm sorry. The last sentence. I'm not sure I understood the point of what you were trying to say. So you were saying that there's a big difference between that time and Gaza, but I'm not understanding what the point is. So you're saying that Reagan had a peace plan, Israelis hated it, PLO, but got a recognition and a peace plan which Israel didn't want. But what is the point here, and what's the difference between that day and Gaza? Well, I was going to go on and point that out. Okay. Okay. If you just tell them that, and I'll pick up. Okay. Yeah. ببخشید من فکر کنم یه خورده خودم گیج شدم، اما چون قطعه میاد حالا میگم بهتون. میخوام بگم که یه فرق بزرگی هست بین اتفاقی که اون زمان افتاد و اتفاقی که امروز در غزه میفته. چون اون موقع در همون روزی که عرفات و بقیه از همون روزی که داشتن از لبنان در واقع میرفتن به تونس توی کشتی، ریگان یه برنامه صلحی برای خاورمیانه داشت که اتفاقا اسرائیلی ها هم به شدت ازش متنفر بودن و اصلا اونها نمیخواستن که هیچ برنامه صلحی اینجا باشه. و در واقع PLO از آمریکایی ها این ریکگنیشن رو دریافت کردن به عنوان یک گروه، به عنوان یک کسانی که بودن. و هرچند که اسرائیل بارها و بارها این پیس پلن ها رو و همه اینها رو زیر پا گذاشته، اما یه نکته مهم اینجا هست که با اینکه رفتن بیرون اما این ریکگنیشن رو دریافت کردن و یه برنامه خود ریگان براشون گذاشت. از طرفی اسرائیلی ها مهمان بودن فلسطینی ها مهمان بودن در لبنان و لبنانی ها در واقع داشتن یک بمباران می شدن برای کسانی که مهمان بودن در شهرشون و ادامهش رو ایشون میگن، چون من متوجه نشدم هنوز که نکته که میخواستم بگن چیه. So if we compare that now with Gaza, it is very, very different. It is very clear that Israel doesn't have ambiguous or undeclared plans or strategy. Its declared aim, which is supported by the whole Israeli establishment, is to destroy Hamas, to destroy it, and to ensure that there will be no political reward for Hamas coming out of this, or indeed for the Palestinians. Hamas, as far as they're concerned, will not survive, and it will not continue to control Gaza as it has done for the last 16 years. So that is very different, because when the Israelis came in and besieged Beirut, their objectives were very, very obscure. They were hidden because they were undeclared, and they were also running against American interests. On this occasion, because of the way this Gaza war started, the Americans are 100% with Israel in its desire, and so are the British and others in their desire to wipe Hamas off the map, to destroy Hamas. That is Israel's aim. That is America, supported by America and by the British and others, although the Americans and others have reservations about the issue of how many civilians should be allowed to be killed in this process. گفتن که اگر مقایسه کنیم شرایط اون روز رو با امروز، گفتن اون روز اسرائیل برنامه نسبتا مبهمی داشت که میخواست مثلا PLO رو و عرفات رو نابود بکنه و در واقع آمریکا همراهش نبود. آمریکا داشت سعی می‌کرد جای دیگه بیسته، ولی امروز هدف اسرائیل خیلی مشخصه، خیلی واضح داره صحبت میکنه. هدفش نابود کردن حماسه و اینکه هیچ در واقع پولیتیکال ریواردی حماس دریافت نکنه به هیچ وجه در هیچ فضایی. و میگن که اون سال 1982 در واقع ابجکتیو اسرائیل پنهان بود، اون کاری که می‌خواست بکنه پنهان بود و میگن برخلاف آمریکا بود. ولی امروز اصلا خیلی شرایط فرق کرده، نه فقط که اسرائیل براش مشخصه که دقیقاً چه کاری میخواد بکنه، بلکه آمریکا هم 100% پشتشه. هرچند که آمریکایی‌ها یه خورده رزرویشن دارن، یه خورده تردید دارن که مثلا حالا 100% پشت اسرائیل بیستن، اما تا حد زیادی پشت اسرائیل ایستادن و در واقع دارن اون پولیتیکال اجندای اسرائیل رو که از بین بردن کامل حماس باشه دنبال.
So the question now is whether the Americans and their allies will permit Israel to do to Gaza what it did to that camp at Ain al-Hilwi. In other words, to turn it into a parking lot, to flatten every building because Hamas may be hiding in it. Or will there be some restraint? Will there be eventually, because in virtually every round of fighting that we've had in South Lebanon, eventually the Americans pulled the Israelis back. But at the moment, there is no pulling back by the Americans. They may be expressing reservations or unhappiness about the level of civilian casualties, but they have not flinched, they have not hesitated in their support for Israel's war aim, which is to destroy Hamas. Now, Hamas is embedded, it is part of the population of Gaza. It is not like the PLO in Beirut, who were, as it were, guests, even if they were not invited. But Hamas is from Gaza. It won elections in Gaza in 2006 against Arafat's PLO. And it would have won more elections if it had been allowed to have elections in Gaza after that. So you cannot, it is among the people and from the people, and really to destroy it, you have to destroy an awful lot of people. So when you refer to Gaza, you mean all of Gaza or special parts? Or Yeah, no, it's a very small area. It is, right? It's, yeah. گفتم که حالا سوال اینه که سوال مهم که الان مطرحه اینه که آیا آمریکا اجازه میده که اسرائیل غزه رو، و من ازشون پرسیدم منظورشون مثلا شمال غزه است، جنوب غزه، گفتن تمام غزه رو مثل اون در واقع با خاک یکسان بکنه، مثل اون عین الحلوی که در لبنان بود و خب شرایط الان یه مقدار فرق میکنه با شرایط اون موقع. اول که در اون موقع خب فلسطینی ها در لبنان بودن و به هر حال لبنان یک کشور دیگه بود، اما امروز حماس در غزه هست و در تمام، یعنی اولا که خب به هر حال حماس یک بخشی از فلسطینه و خیلی زندگی حماس با مردم فلسطین در واقع قاطیه، یعنی خیلی سخته که شما بتونید اینها رو از هم جدا کنید. از طرفی آمریکا در جنگ‌های لبنان در نهایت تونست اسرائیل رو یه مقدار عقب بکشه ولی حمایتش از اسرائیل رو خب هیچ وقت عقب نکشیده و ضمن اینکه یه مقدار راجع به انتخابات صحبت کردن و گفتن که حماس خیلی در غزه امبد شده، خیلی نشسته در غزه و نه فقط که انتخابات برنده شده بر علیه پیلو، بلکه اگر انتخابات بیشتری هم برگزار میشد توی سالهای اخیر احتمالاً حماس برنده میشد. بنابراین یک بخش بسیار مهمی از این فضا هستن. وقتی اسرائیل میگه که میخواد حماس رو کلا نابود کنه، معنیش میتونه که نابودی کل غزه هم باشه. من اینو درک کردم. So the question really is whether Israel has a completely free hand in Gaza, or are there some limits? Will there be some limits to its adventure, to its ability to continue pursuing the destruction of Hamas? One issue is how much Arab pressure will be mobilized against the American administration. In 1982, during the siege of Beirut, the Americans' word with Ronald Reagan and with his administration was quite strong. They had to take it into account. Now there are Arab voices that the Americans have to listen to. For example, King Abdullah in Jordan, who is very worried that the Palestinians will be pushed out of the West Bank into Jordan, and Egypt, which is worried that the entire population of Gaza, which is about 2.2 million people, may be displaced across the border into Egypt, and that there will be, you may know the phrase Nakba, which is the phrase the Arab use, it means disaster,
It's what they use for 1948 when Israel was founded, and a large part of the Arab or Palestinian population of Israel was displaced into Lebanon, Jordan, and Gaza and other places. So there are Arab pressures that are starting to be building up against against the American administration. And there are other issues as well, which I'll continue after a little bit of tarjama. Thank you. Thank you. گفتن که سوالی که آیا دست اسرائیل کاملا بازه در دست آوردن این هدفی که داره یا یه سری محدودیت روش خواهد بود. یکی از مهمترین مسائلی که اینجا میتونه محدودیت ایجاد کنه برای اسرائیل اینه که جامعه عرب، کشورهای عربی چقدر فشار روی در واقع آمریکا خواهند آورد در برابر اینکه در برابر حمایت آمریکا به اسرائیل. گفتن که مثلا سال 1982 عرب‌ها خیلی قوی ظاهر شدن و در مقابل اسرائیل ایستادن. حالا همه عرب‌ها نه، ولی بعضی از کشورها. و میگه امروز هم خب یه سری صداهایی هست، مثلا از شاه عبدالله، کینگ عبدالله جردن. مصر نگرانی اعلام کرده که اگر 2.2 میلیون نفر از غزه بیان و به مصر در واقع جابجا بشن، این شباهت داره به این نکبت در واقع که ترجمه کردن به دیزاستر که سال 1948 به وجود اومده که یک جمعیت بسیار بزرگی از فلسطینی ها در واقع جابجا شدن به لبنان، اردن، غزه و بقیه جاها. برای همین خیلی مهمه صحبتی که عرب ها الان میکنن و چطور در مقابل آمریکا خواهند ایستاد. Another issue that President Biden has to be aware of is that there are now at least 1 million voters in the United States who are of Arab or Muslim origin and who feel very, very strongly about what is happening in Gaza, and who have traditionally supported the Democratic Party from which President Biden comes, and who are saying very clearly that if he does not call for a ceasefire, they will not vote for him in the elections next year, which are likely to be extremely close. So this is something that he may have to take into consideration, along with the revulsion that many people feel about the sheer level of civilian casualties that are mounting by the day. At the moment, it's at least 8,500 people killed, civilians killed in Gaza, of at least 3,500 babies, children, young people. So this again is something that is starting to be felt, the kind of revulsion or horror at the vast number of humans who are being killed in Gaza. I'm sorry, I didn't know the total number that you mentioned. Okay. Can you repeat that again? 8,500 minimum. It's nearly 9,000. You can say that. Thank you. گفتن که یه نکته مهم دیگه، یک مسئله دیگه که آقای بایدن باشه سر کله میزنه، رای دهنده های مسلمان در آمریکا هستن که حدود 1 میلیون هستن که بسیار احساسات که نظرات بسیار قوی دارن در این مورد، شامل خود من، که اینها دموکرات ها رو در آمریکا ساپورت میکنن و اگر آقای بایدن نتونه که این مسئله رو حل کنه و اگر 100% پشت اسرائیل باشه، ممکنه رأی این گروه مسلمان ها رو از دست بده. این نکته مهمی که دیگه که داره اتفاق میفته که کل جامعه آمریکا رو تحت تأثیر قرار میده، در واقع تعداد کشته ها و زخمی هایی که هست که هر روز داره در این جنگ اضافه میشه، که تا امروز حدود 8,500 بالای 8,500 نفر کشته شده. از این تعداد حدود 3,500 نفر بچه ها هستن
این عدد داره به 9000 نزدیک میشه و خب به هر حال مردم آمریکا از دیدن این عددها و اینکه آمریکا داره 100% چنین کشتاری رو حمایت میکنه بسیار ناراحت هستن. America also obviously has to be aware that other Arab states, especially perhaps the Saudi Arabia, but also the United Arab Emirates, Bahrain and others. Now the latter two, UAE, the Emirates and Bahrain, have recently, or in the last few years, made peace agreements, normalization agreements with Israel. They have been put in a very embarrassing position by what's happened. And Saudi Arabia, which was kind of moving towards a normalization agreement with Israel, has also been put in a very difficult, a very embarrassing position. So these are all factors that the Americans have to take into account and which may lead them to restrain Israel eventually from continuing the slaughter in Gaza. گفتن که یه مسئله سومی که اینجا مطرح میشه اینه که آمریکا باید آگاه باشه که کشورهای دیگه عربی مثل عربستان سعودی، امارات، بحرین و غیره هم نقش دارن در این مورد. تو در سالهای اخیر سعی کردن که در واقع با اسرائیل صلح بکنن و روابطشون رو با اسرائیل نورمالایز بکنن. به خصوص عربستان سعودی در حال همین نورمال کردن روابطش بود با اسرائیل و این اتفاقهایی که داره میفته در واقع سعودی ها رو در یک موقعیت بسیار خجالت آوری قرار میده، چون دارن صلح میکنن در حالی که مسلمان ها و فلسطینی ها با این عددهای بسیار بالا در حال کشته شدن هستن و شاید همین باعث بشه که بایدن بتونه اسرائیلی ها رو یه مقدار کنترل بکنه یا ازشون بخواد که ریسترینشون بدن. Another very important element, of course, is here in Lebanon, Hezbollah. Hezbollah so far, which has a sort of alliance with Hamas, so far on the Lebanese border with Israel, there has been a contained level of friction or kind of exchanges over the border. Something like 60 Hezbollah fighters have been killed, so it's not just, small things, but there's been a lot of exchanges, but it's been kept at a very contained or controlled level. It has not flared into a huge war like we had here in 2006 between Hezbollah and Israel. There have been incidents daily, every day, and a lot of rhetoric from both sides. Hezbollah saying it's part of the struggle, Israel saying if Hezbollah gets involved it will destroy Lebanon, but so far it's remained contained. The question now is, how long can Hezbollah stay out of it and maintain its own credibility in itself, as it were, because it has an ideology that it should be fighting Israel. We are going to have a speech tomorrow afternoon from Sayyid Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah, where he may clarify their position and their intentions. So far, we've heard nothing from him since 7th of October when this war started. So we'll see. This, I say, is a kind of restraining factor because the Americans do not want to have a war going on two fronts at the same time. They're aware that if the war starts between Hezbollah and Israel, it could get out of control. It could involve Syria. It could involve Iranian-backed militias in Iraq attacking American bases there, and in Syria more seriously. They've had some attacks already, but nothing very serious. So there could be very big consequences. That may be another element persuading the Americans to put some kind of control on Israel, some kind of restraint. Thank you. So when you said two fronts, you mean the two fronts Gaza and Lebanon. Yeah, right. Yeah. So
گفتن که یه المنت دیگه، یه نکته دیگه که وجود داره در واقع حزب الله هست در لبنان که باعث میشه یه خورده آمریکا رو در واقع بازم میگم ریسترین بکنه، چون به هر حال بین حزب الله و حماس یک الاینسی هست، یک همکاری هست و تا به حال اتفاقاتی که در حزب الله و در مرزهای لبنان افتاده خیلی محدود و اصطلاحی که استفاده کردن کانتیند بوده. درسته که 60 نفر از جنگنده ها، جنگجوهای حزب الله کشته شدند، اما هر دو طرف سعی کردن که در واقع اون شعارهایی که میدن و صحبتهایی که میکنن رو محدود نگه دارن، که این لول مثلا به لول سال 2006 که بین حزب الله و اسرائیل جنگ در گرفت و جنگ بسیار نسبتا بزرگی هم بود کشیده نشه. حالا اینکه چقدر حزب الله میتونه از این داستان بیرون و وارد نشه سواله، چون این شرایط خیلی استیبلی، شرایط ماندگاری نیست. گفتن که فردا حسن نصرالله سخنرانی داره و اونجا یه مقدار اینتنشنش رو معلوم خواهد کرد، قصدش رو معلوم خواهد کرد که برنامهشون چی هست، چون از روز 7 اکتبر که این جنگ شروع شده ما هیچ چیزی از آقای حسن نصرالله نشنیدیم. بنابراین این خود این جنگ و این در واقع اگه که با حزب الله یه جنگی شروع بشه، بایدن و آمریکا و اسرائیل باید در دو جناح بجنگن، هم میتونه این طرف حماس باشه و هم طرف حزب الله باشه و این مسئله جدیه، مسئله ساده نیست. چرا؟ چون از اون طرف ممکنه ایران و یا نیروهای نیابتی ایران در عراق، در سوریه و بقیه جاها وارد بشن که این میتونه در واقع جنگ خیلی نسبتاً سنگینی بشه برای آمریکا و برای آمریکا به خصوص کانسیکوئنس های زیادی خواهد داشت، نتایج زیادی خواهد داشت. برای همین آمریکا با احتمال خیلی زیادی همونطور که الان داره انجام میده سعی میکنه این جنگ رو محدود و کانتیند نگه داره. So far, I think it is fairly clear that Hezbollah and indeed Iran do not want a big war. They do not want to have another big fight in the region. Certainly, it's true that nobody in Lebanon, I mean, no, apart from perhaps Hezbollah, but even Hezbollah's Shia constituency in Lebanon, its supporters, do not want a war because they saw what happened in 2006. Israel has promised that if there is another war against Hezbollah, it will be much worse than 2006. So there is no appetite in Lebanon for a war with Israel, which they know will lead to massive destruction. Conditions now are very different from what they were in 2006. The country is in the middle of a terrible economic crisis. Everybody knows that if their houses are destroyed, who is going to pay? They know that the Gulf Arabs like Qatar and Saudi, who paid last time to fix their houses, to reconstruct, they're not going to come up with millions and millions and millions of dollars to do the repairs now. So there is very little appetite for another war in Lebanon. Hezbollah is not showing a sign that it wants a big war, because it would have done a lot more in South Lebanon if it wanted a war. Iran, while it has been saying if the war in Gaza continues, it will be impossible to restrain militants in the area from getting involved in the war. Iran also does not seem to be interested in a big war, but that does not mean to say it won't happen. If the war continues and gets worse and thousands more people in Gaza are killed, it could be that Hezbollah, Iran and others will feel that they have no choice but to get involved in a war. That's why we'll be listening tomorrow to Said Hassan Nasrallah's speech with a lot of interest. Thank you. گفتن که یک نکته دیگه که هست در مورد حالا ایران و حزب الله میخوایم صحبت بکنیم و بگیم که
میگن تا اونجایی که تا حالا که نشون میده ایران و حزب الله نمیخوان که وارد یه جنگ بزرگ بشن، به خصوص که جمعیت شیعه جنوب لبنان که با حزب الله هستن، اینها جنگ نمیخوان. اسرائیل بعد از سال 2006 اولا که اون جنگ خیلی خطرناک و دیستراکتیوی بوده، اسرائیل گفته که اگر جنگ دیگری بین اونها و حزب الله اتفاق بیفته بسیار بسیار بدتر و خشن‌تر خواهد بود. از طرفی کشور لبنان هم در وضعیت اقتصادی درستی نیست و مردم خب میشن فکر میکنن که اگر خونه هاشون خراب بشه، اتفاقی برای وضعیت اقتصادیشون بیفته، کی قراره مثلا بیاد پول این خونه ها رو، ساختن زندگی رو و اون چیزایی که دارن از اول بده. دفعه قبل قطر، سعودی و اینها آمدن میلیون‌ها رو خرج کردن و این خونه ها رو از دوباره ساختن، اما این بار معلوم نیست واقعا که دوباره کسی حاضر باشه بیاد و این دیستراکشن، این اتفاقهایی که داره میفته در زندگی روزانه مردم، آنچه که از دست میدن رو بتونن به راحتی جبران کنن. پس حزب الله واقعا وارد شدن به جنگ، برای وارد شدن به جنگ باید دلیل داشته باشه. ایران هم همینطور. درسته که ایران داره میگه که غیر ممکن خواهد بود اگر تعداد کژوالتی ها، مرگ ها در غزه زیاد بشه یا اگر غزه اشغال بشه وارد جنگ خواهد شد، اما خود ایران هم در شرایطی نیست که بتونه به راحتی وارد جنگ بشه. اما متاسفانه، و این نکته مهمیه و نکته آخریه، وقتی که کشتار خیلی زیاد بشه، حزب الله و ایران چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه وارد بشن. فکر می‌کنم این جمله آخرشونه که میگن اگر تعداد کشته‌ها و ورود به غزه خیلی زیاد بشه، چاره‌ای نخواهند داشت جز اینکه وارد جنگ بشن. Before we've talked for rather a long time. I want to talk just a little bit about what happened on the 7th of October, because it is a turning point. My immediate thought when I saw what had happened was that this was Israel's 9/11, because for Israel this was a massive, enormous blow to both to itself but also to its pride, because Israel is very proud of its army, its intelligence, etc. They had been completely, what's the right word, defied by Hamas, this small Palestinian group. They had been shown to be weak and to fail desperately, and probably the Prime Minister Netanyahu will lose his job almost certainly, and all the security chiefs will have to resign. This is very big. This explains why Israel is so determined to destroy Hamas. And there's a very important thought too, and that is to do with Jews and the Holocaust, because so many Israeli civilians died. For many Jews and many Israelis, this reminded them of what happened in Germany in the 1930s and 40s, when millions were killed by the Nazis. It brought out a lot of very deep feelings of anxiety and fear, and again it gives them a very, very strong motive to destroy Hamas. So this explains why they're so determined not to make this like the PLO, and the PLO emerges with political dividends. They want nothing to be left to Hamas or from Hamas. Hamas has to be destroyed, and because of this same issue of anti-Semitism, which is a very big and very sensitive issue in the West, this is why the Americans and Europeans have supported Israel's goal of destroying Hamas. That is a unique situation, a very dangerous one, and one which threatens to plunge the region into a big conflagration, a big fire. Thank you. Can you repeat one more time what you said about PLO? That you said... there should be no political dividends. That Hamas has to just be destroyed. There should be no payoff. Great, thank you. گفتن که حالا یه خورده میخوان راجع به مسئله‌ای که در 7 اکتبر اتفاق افتاده صحبت بکنن. وقتی که
این اتفاق افتاد و این حمله رو دیدن، اولین چیزی که به ذهنشون رسید این بوده که ای وای، این 9/11 در واقع 11 سپتامبر اسرائیله و اتفاق یک ضربه بسیار بزرگی به اسرائیل و به غرورش و به اون توانایی‌هاش بوده و در واقع یه جور احساس شکست خوردن یا عقب زده شدن به اسرائیل دست داده، انگار که احساس ضعیف بودن در اون لحظه داشتن و خب قطعا آقای نتانیاهو توی این پروسه با احتمال خیلی خوبی شغلش رو از دست خواهد داد و برکنار خواهد شد و همین نشون میده که چرا انقدر اصرار داره که کلن حماس رو نابود بکنه. این اتفاق حالا برای خود جامعه یهودی و منم اینو خیلی میبینم چیزی شبیه هولوکاست بوده. تعداد مرگ ها، مگنیتود این اتفاق، جوری که اتفاق افتاده و این در واقع خشونتی که اتفاق افتاده در این حمله اضطراب و ترس بسیار زیادی رو در جامعه یهودی نهادینه کرده، چون شباهتش به اتفاقهای هولوکاست خیلی زیاده. این و در واقع اینجا هستش که این تصمیم رو خیلی قوی تر میکنه که کل حماس رو اینها بیان و نابود کنن و در واقع هیچ جور امتیازی به PLO حماس یا هر کس دیگه داده نشه، چون مسئله خیلی خیلی حساس و بزرگیه. از طرفی توی آمریکا و اروپا همینطور که ما میدونیم انتای سمیتیزم، ضد یهودیت، یه مسئله‌ای که هنوز داره باهاش سر و کله زده میشه و مطمئنم که تو خود آمریکا هم شما اینو شنیدید. چون این انتای سمیتیزم یه مسئله است و خیلی از نظر سیاسی مسئله حساسیه در اروپا و آمریکا. اروپا و آمریکا هم با اینکه بسیار کار خطرناکیه این کار و براشون از نظر سیاسی هزینه‌های بسیار زیادی داره، آمدن و کلن از اسرائیل حمایت میکنن برای این در واقع میشنی که برای خوش تعریف کرده برای از بین بردن حماس. این احساس انتای سمیتیزم در واقع جاستیفای میکنه که این کارو بکنن. So I think I need to be very brief now because we're getting out of time. I just want to make one or two very small points, but very brief, and maybe we can discuss them. First of all, Israel tried in 1982 to destroy the PLO. It failed. In 2006, it tried to destroy Hezbollah. It failed. The reason it failed is that guerrilla movements may not be able to defeat Israel on the battlefield. They are not conventional armies. They are guerrilla armies who are rooted in the people. And to destroy Hezbollah, for example, you would have to destroy the Shia of Lebanon. The same with Hamas. To destroy Hamas completely, they would have to destroy a lot of the people of Gaza. And, you know, experience has shown that you can't really destroy them. For example, that camp at Ein el-Helwi that I mentioned, it is back again there. It's bigger and stronger than it was before. And I can't imagine how Hamas can be totally destroyed. So the other small point I wanted to make is that Israel helped to create and strengthen Hamas, and that was the policy of Netanyahu. They encouraged Hamas's development because Hamas was against the PLO and Arafat. It divided the Palestinians, and in Hamas they had a party which was not interested in negotiating for a small Palestinian state. It wanted all of Palestine. So in other words, they could say the Arabs don't want peace. So Hamas suited Israel's purposes. I could quote for you from Netanyahu himself saying that anybody who wants to destroy the possibility of a Palestinian state should support the strengthening of Hamas. That is a direct quote. So when they say Hamas are monsters, it is a monster that Israel itself helped to create. Thank you. دو تا نکته رو حالا سعی می‌کنم که بریفلی به سرعت بگم. اول اینکه
این حرکت هایی مثل حزب الله و حماس برای دولت ها، مثلا برای ارتش های دولتی بسیار دشواره، چون که در این چون که این حرکت های گوریلا موومنت هستن، حرکت های مقاومتی هستن و برای اینکه شما بخواید یه همچین حرکت هایی رو نابود کنید باید برید تمام جمعیت و کسایی که در اون مناطق زندگی میکنن رو نابود کنید و این کار بسیار خطرناکه اولا. دوما خیلی از این جمعیت ها دوباره برمیگردن، مثل توضیح دادن و گفتن که تجربه نشون داده که شما هیچ وقت نمیتونید این گروه ها رو نابود کنید، تازه نابودم که میکنید اون برمیگرده بزرگتر و قوی‌تر میشه چون تجربه قبل رو داره، مثل همون اینول هلوی که راجبش صحبت کرده بودن. این همون کمپ برگشته قوی‌تر و بزرگتر شده. نکته بعدی در مورد اسرائیل اینه که خود اسرائیل کمک کرده به درست کردن حماس و قوی کردن حماس، چون حماس مخالف PLO بود. در واقع PLO اوکی بود، مشکل نداشت با اینکه یک در واقع کشور کوچکتر فلسطین وجود داشته باشه و صلح بکنه و هر کسی زندگیشو بکنه. حماس یک پارتی بود، یک حزبی بود که علاقه ای نداشت به نگوشییت کردن و صحبت کردن و چیزی که می‌خواستیم بود که تمام فلسطین رو برگردونه و برای همین حماس علایق و هدف‌های اسرائیل و نتانیاهو رو خیلی راحت‌تر و بهتر جلو می‌برد، چون میگفتش که ببین اینا صلح نمیخوان، اینا میخوان اصلا مثلا اسرائیل رو نابود کنن یا میخوان کل فلسطین رو برگردونن. به همین دلیل هم شروع کردن به تقویت کردنشون و در واقع ضعیف کردن PLO. I think we should probably stop there because they hadn't left any time. I've talked far too much. We had no time for questions. اینجا متوقف میکنن و میخوان که به سوال جواب برسیم. ببخشید گفتن که خیلی طولانی شد، متاسفانه میخواستن که 15 دقیقه باشه. بسیار سپاسگزارم، ممنون. آقای بهنودم تشریف آوردن. سلام عرض میکنم. بریم خدمت آقای دکتر موبخش. فکر کنم آقای بهنود با آقای میور هم از قبل آشنایی دارن در تهران، به نظرم میاد که با هم قبلا هم آشنا بودن. آقای نوربخش در خدمت شما هستیم. عرض میکنم جناب مشیری بزرگوارم. Jim, my question is this. This time the conflict between Israel and of course Hamas, if it is expanded, definitely get America in. You know, the United States has now fleet in the Mediterranean Sea, in the Red Sea, and very much preparing themselves in the Middle East. Then it is not only Israel and Hamas and some other proxies or something, like that. If the war expands, it really, the United States very much will fight on the side of Israel. You said it very nicely that for many Israelis, this is another Holocaust. And they very much publicize that notion in the Western countries that the whole Israel is under the threat, the security. Then this dimension is a new dimension, and I want you to tell me if you agree with me or not. Let me explain to my friends what I said, what I asked. من از آقای جیم سوال کردم که این بار یه مقداری وضع احوال فرق میکنه، فقط اگه جنگ گسترده تر بشه به احتمال بسیار زیاد آمریکا پهلوی اسرائیل خواهد جنگید. من دلایلش رو حالا جیم بهتر از من میدونه، بلکه اگه بعداً دوستان خواستن براشون توضیح خواهم داد. من بحثم این بود که این یک دیمنشن جدید به این کانفلیکت در درون خاورمیانه میده. Jim, I explained in Persian question. Sure. Well, clearly there is a big risk of this big incendiary explosion. The Americans have brought in two aircraft carrier groups, which means a whole group of different warships, mainly I think with their eye on Iran rather than on Gaza, obviously.
So what we could see, as I was saying, is that if the war in Gaza gets worse, if that's possible, and if Hezbollah decides to get involved or becomes involved, you could have a big war going on between, Hezbollah in Lebanon and Israel, but also the Syrian front could get involved. And don't forget that in Israel, in the current government, there are some members of that government in strong positions who are extremely radical, if you like, or very, very extreme, and who would probably like to use this whole affair, under the smoke of this affair, to conduct attacks on Iran, to hit Iran's nuclear capabilities, because that's something they would like to do anyway. So this is one reason I think why Iran itself is not really interested in having a big war. Who is going to win a big war? Certainly not Iran and the Hashtashabi, the militias in Iraq. And Hezbollah, in a way, it wins by not losing, but it would suffer a lot, and Lebanon would suffer a lot. So it's not really in anybody's interest for this to happen. But as I say, there is a dangerous game being played, and even if nobody wants it to happen, that doesn't mean it might not happen. Jim, I have to ask you another question when you talked about Syria. آقای نوربخش اجازه میدید من اینو ترجمه کنم؟ راست نه خواهش میکنم. گفتن که یه ریسک، اینجا یه ریسک خیلی بزرگی هست برای اینکه کل این جنگ اصلا یه دفعه منفجر بشه و یه چیز خیلی خیلی بزرگتری بشه. برای همین اصلا آمریکا 2 تا این ایرکرافت کریرهاش رو آورده و دلیلش هم اینه که میدونه که امکان ورود ایران به غزه و حزب الله وجود داره. اگر این جنگ بزرگتر بشه، بدتر بشه، اگر حزب الله وارد بشه، سوریه و لبنان و اینها وارد بشن، هشترودی و بقیه، ما میدونیم که اسرائیل یک گروه بسیار رادیکال و تندرو داره که اینا نظرشون اینه که بعد از این فرصت استفاده بکنن و تأسیسات اتمی ایران رو بمباران بکنن و خب برای همین هم مثلا ایران واقعا علاقه‌مند نیستش که وارد این جنگ بشه. اما باز هم تأکید کردن که برای همین این بازی خطرناکیه که همه دارن واردش میشن، چون از یه جایی به بعد دیگه انتخابی نیست مگر اینکه وارد جنگ بشن. بفرمایید آقای نور. Jim, I may differ a little bit with you on the proxies. In the last 2 decades, the proxies of Iran became weaker and smaller. If you look at the situation in Iraq, Hashtashabi is under the control of the prime minister. The Iranians tried so hard to make it independent, the same as what Sepah in Iran was and is, and they did not succeed for a variety of reasons. Then the government controls to a large extent what they can do. This is about Iraq. In Syria, Assad is very much on the side of the Arab countries. The Israelis send a signal to Bashar Assad that they destabilize his government if the proxies attack Israel from inside Syria. Then those bases, at least in Syria and Iraq, does not really exist, the same as what it was, for example, in the past. The number of viewers, Bashar Assad is putting a lot of a constraint on those forces. We are talking about Fatimiyun, Zainabiyun, all of those that Iran formed and supported during the years. Then the proxies are very different, and I go to also 2006 and the regret of Hassan Nasrallah, that if Hassan Nasrallah knew the extent of the damage to Lebanon, he would have not abducted a couple of Israeli soldiers. This is the statement that Hassan Nasrallah, of course, made during that time. Let me translate and you answer the question, Jim. What's the question? The question is the proxies that you were talking about. Okay.
Yes. Now, Okay. Yeah. No, I got the message, but there wasn't yeah, actually a question. But I'll respond anyway. Yeah. yeah, Don't worry. Go ahead. Go ahead. Before my. these are not the proxies that 2 decades ago Yeah. Yes. Iran. Yes. Gotcha. Yeah. Okay. من از آقای جیم سوال کردم که پراکسی های ایران، گروه های نیابتی تعدادشون کمتر شده در طول 20 سال گذشته، دهه گذشته کمتر، قدرتشون هم کمتر شده. اگه شما به 2 کشور سوریه و عراق نگاه بکنید، بشار اسد اجازه نمیدید که دولتش استابیلیتیش و ثباتش از دست بده به خاطر نیروهای نیابتی ایران در جنگ با اسرائیل. و در عراق هم اگه شما خوب توجه بکنید، نهایت کوشش رو سپاه کرد، آقای سلیمانی کرد که هشت‌الشعبی رو خارج از کنترل دولت نگه دارن. اما هشت‌الشعبی وضعش با سپاه در ایران کاملا فرق میکنه. هشت‌الشعبی زیر کنترل نخست وزیری کشور لبنانه، معذرت کشور عراقه، و اجازه نمیدن که وارد یک کارزاری بشه، خصوصا در کشور عراقی که عراقی ها از آمریکایی ها بارها خواستند که 2500 نیروی نظامیشون درون این کشور به دلایل مختلفی بمونه. این سوال من بود از آقای جیم. Jim, go ahead please. I added Jim to this to the Iraq case. I have to be honest to you that the Iraqis government after government, they asked the United States to keep some of its forces inside Iraq. And at the moment, close to about 2,500 American soldiers are in Iraq to build the Iraqi army and all of those things. And governments after governments in Iraq, they try to have a good relationship with the United States. Jim, I added this in my Persian translation. Thank you. Sure. Appreciate Okay. Yeah. Personally, obviously, I think that you're right that in Iraq, the attacks on American bases would not be very significant, and the Americans have made it clear they would respond very strongly, and they have done already. There has already been attacks on American bases or presences in Iraq and in Syria. So that would not be the main theater of conflict. But Hezbollah remains strong. It's much stronger now than it was in 2006. The Israelis know that if they fight with Hezbollah, it will be a very tough fight. Already they've had to clear large areas of northern Israel to take people out of their houses and take them to safer areas. They know that if they have a fight with Hezbollah, it will be serious and it will be difficult. And for Lebanon, it will be horrible because there'll be destruction probably a lot worse than in 2006, which, as I say, does not mean to say it might not happen. But everybody here in Beirut is obviously hoping it won't happen. As I say, we'll have to see what Mr. Nasrallah has got to say tomorrow. But friends here in Lebanon say that if this whole crisis passes without Hezbollah getting involved in war, politically in Lebanon it will be strengthened because it will get a lot of credit and almost gratitude from other Lebanese groups for avoiding for averting a war from Lebanon, from Israel, between Israel and Lebanon, or between Israel and Hezbollah. But that danger is still there, and it's not going to go away until we get some kind of settlement of the situation. گفتن که به طور شخصی فکر می‌کنن که آقای نوربخش درست میگن. در عراق این حمله ها در عراق و سوریه حالا خیلی هم حمله هایی که از طرف هشت‌الشعبی و ایران انجام شده خیلی هم قوی نبوده. عراق و جوابی که آمریکا به این حمله ها داده خب خیلی قوی تر بوده و آمریکا هم گفته ما جواب میدیم اینها. اما حزب الله یکم مسائلش متفاوته. بفرمایید. من یه جمله رو درست بکنم عزیزی. بله حتما. بله. حملاتی که شده از هشت‌الشعبی نبوده، از بعضی از گروه‌هایی بوده که حالا اینا رابطه‌ای هم با هشت‌الشعبی دارن، اما هشت‌الشعبی عملاً وارد این کارزار نشده به عنوان یک سازمان. میبخشی از این. خیلی ممنون که تصدیق کردید. بله من اینو نمیدونستم. ببخشید. متشکرم. بله گفتن که حمله ها از طرف گروه‌های خود آقای نوربخش رو که شنیدید. من داشتم میگفتم که حالا اگر حزب الله ولی وارد بشه این داستان متفاوتیه. اولا که خود حزب الله از سال 2006 بسیار قوی‌تر ظاهر میشه، یعنی تلاش‌های به هر حال قدرتش بیشتر شده.
اسرائیل هم شمال اسرائیل رو خالی کرده تقریبا و آماده شده برای اینکه اگر جنگی اتفاق بیفته این جنگ به دشواری خواهد بود، یعنی جنگ سنگینی خواهد بود و هر دو طرف اینو میدونن. از طرفی در بیروت گفتن که امیدوار هستن که اتفاقی نخواهد افتاد و اگر هم نیفته دوستانشون که در بیروت هستن میگن که حزب الله اگر این جنگ رو حزب الله بتونه در واقع به سمتش نذاره که اتفاق بیفته جنگ بزرگتری با اسرائیل، خود حزب الله یک کردیت خیلی زیادی خواهد گرفت و احتمالاً در انتخابات و در مسائل سیاسی بعد بهشون کمک خواهد کرد که یک جنگ بزرگتری بین اسرائیل و حزب الله یا اسرائیل و لبنان رو در واقع از خودشون دور کردن. آقای دکتر نوربخش اگه فرمایش دیگه دارین در خدمت شما هستیم. من نه سوال دیگه ای ندارم، میدم به آقای بهنود. ممنون. آقای بهنود در خدمت جناب عالی هستیم. Jim, this is Masud Behnud. Do you remember? Yes, of course. Yes, how are you? Thank you very much. We are Iranian journalists, young journalists, the New York Times. We are always know you as a realist journalist, but as ego. We are in Tehran always speaking about you, and you are trying to know Iranian, all of the Middle East, but we are very appreciative work. We love you. Oh, Yeah. that's very kind. Thank you. آقای بهنود اگه خودتون دوستای ترجمه بکنید. I think the line is not very good. میکروفونتون بسته است آقای بهنود. ببخشید من توی این جایی نیستم که مناسب این کار باشه. دقیقا خواستم فقط اظهار یادآوری کرده باشم به جیم مور که چقدر رو ما هست. سپاسگزارم. ممنون آقای بهنود. خب خانم پریسا یک دو تا نکته رو در واقع اگه توضیح بدم دارم. یکی این که چقدر میشه باور کرد که اسرائیل از این حمله خبر نداشته، چون این یعنی نمیتونه یک تله بوده که اسرائیل در واقع داره از این استفاده میکنه که آن کاری که دلش میخواد انجام بده و شاید حتی ترغیب کرده حماسو به این حمله. Jim, I don't know if you understood the question Mr. Mashiri asked. No. How much can we believe that Israel did not know about this attack? That couldn't this have been a way for Israel to actually use this for further attacks? Is there any indications of that? Or maybe even encouraging Hamas to do so that they could follow up as such? Yeah. No, I've heard that theory, but frankly, this is so enormous that I find it very hard to believe. The Israelis did have some indications, apparently, from Egypt that there might be something about to happen. Apparently, they had a meeting of the Shin Bet, which is their FBI, their internal security. They had a meeting at 5 o'clock in the morning on the 7th of October. And they looked at the evidence and they said, no, there's nothing going to happen. And they went back to bed. And an hour later, they were woken by what happened. I think this is so enormous, such a huge blow to Israel, that I can't imagine that they knew it was going to happen. Now that it has happened, of course, they are exploiting it in different ways and using it as an argument for doing things that maybe they wanted to do anyway. But I frankly just don't believe that they knew something of this magnitude was going to happen, and they turned their backs and let it happen. Let me just say also that I think Hamas itself did not know that it was going to have such an enormous success, if you like to call it that. They broke through.
And then they found very little resistance because apparently the Israelis had taken a lot of their defenses and put them in the West Bank to defend the extremist settlers there from Palestinians in the West Bank. So the Gaza front was very underprotected. This is one reason why people are so very angry now with Netanyahu's government. I'm sorry, I do have two clarifying questions because I didn't think I got it. You said the Shin Beth, what was that again? Can you... It's the equivalent of the FBI. Okay. And then the last one you said, why isn't it... I didn't get it. Why is Israel, the Gaza front is not that strong? Because they had redirected... Apparently they had taken forces from there and put them in the West Bank to protect settlers who are trying to expand and who are, attacking Palestinian villages and so on. So they had to relax their defenses because for several years Hamas had been very cleverly pretending not to be interested in fighting, and they were being criticized by Islamic Jihad and so on for not joining in fighting. But in fact, secretly they were training and planning for this, and Israel believed that they had become middle class, bourgeois. They were interested in making money rather than fighting. That was a clever trick by Hamas, and it's one reason why they scored such a very unexpected penetration when they did attack. I think they found themselves, this is why they had massacres of civilians. They could not control the field. Things got out of control because there was very little real resistance from the Israelis. Thank you. ببین گفتن که این نظریه که شما گفتید گفته میشه، اما حمله‌ای که اتفاق افتاده و در واقع رامیفیکیشنش، نتایجش انقدر بزرگه که خیلی سخته که ما باور بکنیم که مثلا خود اسرائیل خواسته بوده که این اتفاق بیفته یا اجازه داده. چند نکته. اول اینکه گفته میشه که مصری ها در موردش به اسرائیل هشدار داده بودن و یک صبح همون روز جلسه‌ای بوده با شینبث که معادل FBI اسرائیل هست و هشدارهایی در این مورد داده شده ولی ظاهرا جدی گرفته نشده. ساعت 5 صبح بوده و همه رفتن سر زندگیشون که بعد یه دفعه این اتفاق افتاده و یه ضربه خیلی خیلی بزرگی به اسرائیل زد. میگه حالا که این اتفاق افتاده البته اسرائیل از این استفاده خواهد کرد و تمام اون چه که میخواد رو تمام خواسته هاش رو دنبال میکنه سر این. اما من باور ندارم که خود اسرائیل مثلا نقشی در برنامه‌ریزی داشته. چند تا نکته دیگه. اول اینکه خود حماس هم باورش نمیشه که بتونه انقدر موفق باشه و انقدر ضربه های بزرگی به اسرائیل بزنه. یه دلیلش اینه که میگه در واقع اون مرزهای غزه خیلی خوب حمایت نمیشدن. دلیلش اینه که اسرائیلی ها نیروهاشون رو برده بودن به کرانه باختری که در واقع از اون شهرک سازی ها و کسایی که تو شهرک ها زندگی میکنن حمایت بکنن. برای همین نیروهایی که توی مرز غزه بوده کم بوده. دلیلش اینه که خود حماس هم چند سال خیلی ساکت بوده، اصلا علاقه‌ای به جنگ و درگیری و اینا نشون نمیداده. اما این الان نشون میده که در واقع حماس با زیرکی داشته آماده میکرده و در واقع خودشون رو آماده میکردن، ترین میشدن و غیره. از اون طرف هم خود اسرائیلی ها مثلا به شوخی میگفتن یا فکر میکردن که اینا الان دارن تبدیل میشن به بورژواها و پولدار میشن و خودشون رفتن سر زندگی و دیگه نمیخوان که این حرکت و این جنبش رو ادامه بدن. ولی به هر حال این در نهایت نتیجه گرفتن که این حرکت خیلی بزرگتر از اون بوده که اسرائیل شخصا خودش بخواد که اجازه بده همچین اتفاقی بیفته، چون ضررهایی که بهشون زدن خیلی خیلی بیشتره. آیا مشیری اگه سوال دومتون هم میخواید بفرمایید؟ بله یه در واقع نکته دیگه. ببینید دولت انگلیس تا حالا پشت آمریکا بوده، یعنی در مسیر آمریکا حرکت کرده. آیا دولت انگلیس قصد داره که به طور مستقل تصمیمی بگیره یا اقدامی بکنه برای خاتمه این جنگ، یا اینکه نه ترجیح میده کماکان سیاست‌های آمریکا رو
پیگیری بکنه و به نوعی هم حمایت بکنه از اسرائیل. So the second question is about the British government, which so far they have been following the US and the US policies. And the question is, do you think that the British government will at some point act independently of the US, try ceasefire or try to end this and try for more peace, or are they going to follow the US like unequivocally as it's happening right now? I'm sorry to say that I think they are tied to the US and will keep to the same positions. The current British government seems to be adopting exactly the same position as the Americans. Even the opposition in the Labour Party in England is so far refusing to call for a ceasefire, which my personal opinion is that this is, making them accomplices to war crimes, because war crimes are being committed daily, and they should be calling for a ceasefire, in my opinion. This is my personal opinion, obviously. But I unfortunately don't believe that this government, the British government, will take a position different from the Americans. Which, having seen what Tony Blair, how he went on, I mean, Britain was the only country that stayed with Americans to invade Iraq. I mean, France refrained. There is a very, very strong tie between Britain and the US because, historically, the US helped Britain in 2 world wars and saved Britain in 2 world wars. So there's a very strong historical bond. And, as I say, my personal opinion is that they should be taking an independent position, but sadly, I can't see it happening. فکر کنم که گفتن که دولت انگلیس اولا که تا به حال متاسفانه باید بگن که دولت انگلیس به شدت به آمریکا نزدیک و وابسته هستن و مطمئن هستن که تقریبا همون موقعیت رو دنبال خواهد کرد. حتی در اپوزیشن دولت فعلی که لیبر پارتی باشه هم صحبت از آتش بس رو ممنوع کردن و این خیلی ناراحت کننده است، چون شما دارید می‌بینید که جنایت جنگی داره اتفاق میفته و هر روز این جنایت جنگی داره بدتر میشه. اما متاسف هستن که بگن نمیبینن که انگلیسی ها موقعیت متفاوتی در این مورد داشته باشن، چون دیدن که چه اتفاقی با تونی بلر و در جنگ عراق افتاده. و این نکته مهمتری که باید در نظر بگیرید ارتباط تاریخی انگلیس و آمریکا هست. در 2 تا جنگ جهانی آمریکا آمده و در واقع انگلیسی ها رو در این جنگ ها ساپورت کرده و نجاتشون داده و این یه تاثیر خیلی مهمی داره در این اتفاقاتی که امروز میفته و با احتمال خیلی زیادی انگلیس رفتار مستقلی از آمریکا نشون نخواهد داد. خب پس با این حساب باید بپذیریم که اتفاقی که بین روسیه و اوکراین میفته در اینجا هم خواهد افتاد، یعنی جنگ فرسایشی که بخشی از دولت‌های غربی از اسرائیل حمایت میکنن و کماکان این ماجرا به شکل جلو میره، یعنی این اتفاق خواهد افتاد. ببخشید میدونین جنگ فرسایشی به انگلیسی چی میشه؟ من طولانی بفرمایید، جنگ طولانی. So Jim, Reza says that then maybe we should accept that the same situation that's happening with the Russia and Ukraine and maybe a long war will continue to take place, and the Western countries will be supporting Israel in all the capacities that they have. Is that a fair assessment? If the war is restricted to Gaza, I don't think it can be that long, because Hamas is not a mighty army, and it's not like Ukraine. Ukraine is a huge country. Gaza is very, very small, and it may be difficult because of all the tunnels and the built-up area. But
it may take weeks, it may take a few months, but it can't drag on for years. And also, I think politically, it would be very difficult to drag on to continue for more than some weeks, because pressures are building up in the Arab countries. Public opinion, even in the West and in Britain, public opinion is very strong. In Scotland, a football team, Celtic, were all waving Palestinian flags as they were watching the football game. So, I mean, there's quite strong feelings building up, and the more images that are coming out of Gaza with, children dead and so on, I think that it's not really sustainable for more than, say, a few weeks. Also, I don't think the Western powers can get physically involved on Israel's side in Gaza. Macron, the French president, suggested that the coalition that was formed to fight Daesh, ISIS, should turn on Hamas. Well, that's frankly a ridiculous proposition. You can't imagine, British forces fighting their way into Gaza to kill Hamas. It's just not feasible. Just one little point I wanted to make before. People are making a comparison between Hamas and ISIS, Daesh. It is not a good comparison, because ISIS did not come from the communities in which it was fighting. ISIS did not belong in Mosul, for example. The people fighting for ISIS came from Tunisia or from Bangladesh or from all around the Islamic world, or even from the UK or France and Belgium, etc. They were not natives. Hamas is rooted in the society of Gaza, and that makes it a very different, and they won elections there, as I said before. So it makes it very different from Hamas, from ISIS, from Daesh. Sorry, just to clarify, I'm sorry, what did you say about Macron? You said Macron suggested that... Macron suggested that the coalition that was put together to fight against Daesh in Syria and Iraq should turn itself onto Hamas, which to me is totally crazy. Right. گفتن که ببین این مسئله این که شما مقایسه بین اوکراین و غزه درست نیست و ممکنه ما رو به اشتباه بندازه، چون اوکراین یک کشور بسیار بزرگتریه، دولت قوی داشته، نسبتاً ارتش قوی داشته، در صورتی که غزه خب خیلی از نظر مکانی کوچکتره، توانایی هایی که دولت اوکراین داشته به هیچ وجه نداره و این جنگ احتمالاً چند هفته و یا چند ماه طول بکشه و یعنی بهتره برای اسرائیل که این کوتاه‌تر باشه، چون به خصوص از نظر سیاسی اگر خیلی طول بکشه افکار عمومی که به شدت داره جریان میگیره بر علیهشون خواهد بود. بچه‌هایی که در غزه کشته میشن، عکس‌های و فیلم‌هایی که میاد بیرون و به خصوص این که گفتن مثلا ببینید شما در اسکاتلند پرچم فلسطین رو در استادیوم آورده بودن و خب این شرایط برای خیلی از سیاستمدارهای غربی و براشون هزینه‌زاست. ماکرون مثلا پیشنهاد کرده که اون کوئلیشنی که در واقع با داعش میخواسته به جنگه، همه اینا بیان دوباره با هم همکاری بکنن و با حماس به جنگن و گفتن که باز این هم یه مقایسه خیلی خیلی اشتباهیه. فرق بسیار بزرگی هست بین داعش و حماس، چون داعش در واقع از اون مناطقی که توش داشت می جنگید نیامده بود. خیلی از کسایی که در داعش بودن از تونس، بنگلادش، فرانسه، انگلیس، خیلی از این کشورها دیگه آمده بودن و این خیلی فرق میکنه با حماس که نیتیو در واقع مال همون منطقه است، حتی در انتخابات برنده شده و به هر حال مردم تعلق خاطری ممکنه به حماس داشته باشن. این جنگو خیلی خیلی دشوارتر خواهد کرد. یکی در واقع نکته آخری که در مورد سخنرانی که فردا حسن نصرالله قراره بکنه توضیح دادن، منتها نظر خودشون رو در واقع بپرسین که به نظرشون حسن نصرالله فردا چه خواهد گفت، چون ظاهرا که نه، اینطور که افکار عمومی ایران نشون میده سخنرانی حسن نصرالله حداقل برای ایرانی ها بسیار با اهمیت. Jim, one more question is that you did talk about Hassan Nasrallah's
address tomorrow. But Reza is interested in your own opinion. What do you think Nasrallah will say? Because particularly in Iran, this is a very important issue, and this address is going to have a lot of implications. What do you think should and will happen? Well, it would be very risky to guess, 24 hours before the event, to guess what he's going to say, because I don't know, obviously. But what will be interesting to see, whether he puts any red lines, whether he says, if Israel does this, we will have to get seriously involved, or whether he will just leave it vague with a commitment to the struggle, to taking part in the resistance front, as it's called, to keep up what they're already doing on the border, which is daily there are attacks. Last night they claimed they had shot down an Israeli drone. Every day there are incidents on the line or on the border with Israel. So he will certainly keep up the rhetoric, but whether he will create a red line that would oblige him to commit Hezbollah to a serious war with Israel, frankly, I can't say. I mean, I know that his people, I'm talking about the Shia of Lebanon, do not want it. Nobody else from other communities want it. He knows that. But Hezbollah has its own ideology. It has its own slogans. It has many times repeated those slogans, and it could find itself in a position where it has to act on those slogans and not just voice them. As I say, most of Lebanon is hoping that it will not flare up into a serious war, because if it does, as the Israelis have made very clear, they will hit Lebanon very hard indeed, and nobody wants that, and I don't believe Hezbollah wants that, and I don't believe Iran wants that. But there's a lot of bluffing going on. There's a lot of what in English you call shadow boxing, where you're kind of making threats that aren't necessarily very serious. And wars sometimes happen even if people don't really want them to. So anyway, we'll have to see what he says tomorrow, but my guess is that he will keep his options open. گفتن که ببین این خیلی ریسکیه که من حدس بزنم چه اتفاقی فردا میفته، چون واقعا نمیدونم. چند تا نکته وجود داره. مثلا آیا آقای نصرالله میاد خط قرمز میگذاره برای اسرائیل؟ آیا میاد شرایطی میذاره که مثلا اگر اسرائیل این کارو بکنه ما فلان کارو میکنیم؟ خب اینا همه اهمیت پیدا میکنه. آیا به این حمله های روزانه‌ای که در مرز اتفاق میفته ادامه خواهند داد؟ مثلا به هر حال همین الان هر روز در مرز یه درگیری های کوچکی داره اتفاق میفته و گفتن که یه نکته مهم این که این شعار هاست و در واقع کلمه رتوریک رو استفاده کردن. این که یه اصطلاحای دیگه هم براش استفاده کردن مثل بلافینگ، شادو باکسینگ. هر دو طرف برای هم این در واقع بلوف ها رو میزنن، برای هم دیگه شعار میدن، مثلا میگن که مثلا فلان فلان، ولی این که آیا بیاد و کامیت بکنه خودشو در واقع به یک جنگ، بگه که مثلا ما حتما فلان کار رو میکنیم، این خیلی خیلی سخت پیش بینی کردنش. و اینکه تکرار کردن که مردم شیعه اون منطقه واقعا جنگ نمیخوان و واقعا نمیخوان که مثلا وارد یه جنگ دیگه بشن، ولی خب حزب الله خودش یه سری ایدئولوژی و شعارهایی داره که بر اساسش شکل گرفته و به هر حال باید به اون ایدئولوژی و شعارها پایدار، یعنی وفادار بمونه. و خب اون موقع یعنی یه سری اتفاقایی ممکنه بیفته که واقعا از نظر ایدئولوژی این دولت‌ها مجبور بشن که وارد بشن، شامل ایران و شامل حزب الله. ولی فعلا تا حالا آنچه که شنیدیم خیلی در واقع تهدیدهای جدی نبوده، ولی فردا بازم می‌بینیم. آقای دکتر نوربخش هم نکته‌ای دارن. به سپاسگزارم، ممنون پریسا عزیز. بفرمایید آقای نوربخش. Jim, I look at Lebanon, the dynamics of the forces, and Hezbollah
does not have in this conflict a free hand to decide easily to go to war. As you said it, and you were absolutely right, that a lot of people in Lebanon, especially with the political situation that Lebanon has, a failed state, they don't want another problem, another misery being, of course, imposed on Lebanon. Then Hezbollah, in that sense, is really very much restricted at this time. I'm talking about the population of Lebanon. On the other hand, you have other players, Saudi Arabia, other countries. I'm talking about the Middle Eastern countries, not France and other countries from outside. They don't want Hezbollah to get into a conflict with Israel, and as you know, since Iran made some rapprochement with Saudi Arabia, then Hezbollah has to think about those issues too. This conflict can really put Iran in a very difficult position with Saudi Arabia, with other countries, if another front is opened in Lebanon. Let me translate it and then come back to your answer, Jim. من از آقای مویر سوال کردم که حزب الله دستش باز نیست به خاطری که به لحاظ داخلی بسیار زیر فشار، خصوصا وقتی که دولت کار نمیکنه و بعداً هم حزب الله به هر بار بسیاری درون لبنان مخالف این هستن که حزب الله یه جبهه جدیدی رو باز بکنه. بعداً به پلیرهای دیگه، بازیگران دیگه باید نگاه کرد، مثل عربستان سعودی که اینا منافعی دارن در لبنان و نمیخوان که لبنان وارد جنگ با اسرائیل بشه. رابطهشون با ایران هست، اون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. از آقای جیم سوال کردم که چی فکر میکنه. Jim, I translated it. I'm waiting for you. Sure. Okay. Yeah, I mean, obviously Hezbollah has to take many things into consideration. It knows that nobody in Lebanon, apart perhaps from some of its own fighters, want a war, but even they've been fighting in Syria for a long time, supporting the Syrian regime of Bashar al-Assad. So, they're not really looking for another war. And I agree that Iran, because it opened up with Saudi Arabia, it has in warming relations with other parts of the Gulf, Bahrain, Qatar, and so on, Kuwait. It has to take this into account, but so do the Americans, because if there were to be a serious war, there are many American bases in Qatar, Bahrain, etc., which could be hit by Iranian missiles, etc. I mean, obviously, Iran couldn't hope to win a war, but it really doesn't want a war in the first place. So I agree, yes, there are many reasons why Iran shouldn't want a war. Mr. Abdullahian has been giving fairly mixed signals because, of course, he's blaming the Americans and Israel for what's happening in Gaza. And, he has to say, to blame them, but at the same time, not to say, therefore, we are going to go to war. No, but he's saying there will be consequences and the region may have escalation and so on. So a kind of mixed message, really, but reflecting a very, shall we say, conflicted position, a kind of ambiguous position. Hezbollah decision-making obviously is rooted in Lebanon, but also influenced by Iran. So it's hard to imagine Hezbollah going to war with Israel seriously without a green light from Tehran, or at least, a green light, which is not to say that Hezbollah is simply a proxy, because that implies that it doesn't have its own motivations, which it does. It's very deeply rooted in the Shia community of Lebanon. So yes, I mean, everything you said basically coincides with what I'm suggesting, which is that Iran is not eager for a war, Hezbollah is not eager for a war. I don't think America is keen on a wider war either. There are some elements in the Israeli government which would like an excuse to hit Tehran.
but the situation is very, very, very dangerous, and that all these considerations might in the end fade away if the situation heads towards war. I mean, we hope it won't, but it's still possible. Jim, just a short, question after, if آقای دکتر اگر اجازه بدید خودتون یا پریسا اگر ترجمه بفرمایید که وای من چرا فراموش ببین گفتن که حزب الله واقعا برای تصمیم گیری هاش باید خیلی فاکتورهای زیادی رو در نظر بگیره. اول اینکه خب همونطور که بارها مطرح کردن تا حالا مردم لبنان و اینکه اونها جنگ نمیخوان به هر حال و اینکه اصلا توی سوریه هم کسانی هستن که دنبال جنگ نیستن. از یه طرف در ایران خودش رو با روابطش رو با عربستان سعودی بهتر کرده، روابط خوبی با بحرین، قطر، کویت داره و ما میدونیم که آمریکا در این کشورها بیس نظامی داره و اگر که جنگ قرار رخ بده معنیش اینه که خب مثلا ایران باید این کشورها رو بزنه، این کشورها باید ایران بزنه. یعنی کلا شرایط بسیار بسیار پیچیده‌ای به وجود میاد با همسایگان ایران و برای همه این کشورها. آقای امیرعبداللهیان تا به حال صحبت هایی که کرده، ایشون کلمه میکسد سیگنال رو استفاده کردن که سیگنال های متفاوتی میدن. از یه طرف آمریکا رو مقصر دونستن برای اتفاقاتی که افتاده و بهشون گفتن که به هر حال این کارهایی که میکنن و این حمایت ها از اسرائیل نتایجی خواهد داشت از طرف ایران، اما از طرفی هم مرتب میگن که ایران یا کشورهای همسایه دنبال جنگ نیستن و میخوان که این مسائل حل بشه. بنابراین نشون میده که خود آقای امیرعبداللهیان و ایران هم در شرایط بسیار بسیار دشواری قرار گرفته. حزب الله هم همینطور. حزب الله حالا ما میتونیم یه خورده راجع به این صحبت کنیم که آیا واقعا این خود حزب الله درسته که به هر حال به ایران خیلی نزدیکه ولی در نهایت در لبنان ریشه داره و روابطی با ایران هم داره، یعنی در عین اینکه با ایران کار میکنه و روابط نزدیکی داره اما به هر حال ریشه هاش در لبنان هست و در جمعیت شیعه لبنان و بنابراین برای اونها هم شرایط بسیار دشوار میکنه و از اون مهمتر آمریکایی ها هم هستن در این که مثلا آمریکا ممکنه جنگ های گستره‌تر نخواد، گروه هایی در آمریکا هستن که به شدت علاقه‌مند به درگیری های بیشتر هستن و اونها هم میتونن که ادمنستریشن بایدن رو به سمت درگیری های بیشتر هل بدن. Can I make a final statement before we wrap up? Just half a minute. Dr. Nurbakhsh has one more question. Okay. It's not a question. I just wanted to confirm, Jim, what you said. Talked about the green light. Many, in the West and in the Middle East, they predict that if Hezbollah goes to war with Israel, everybody sees that as Iran went to war with Israel. That is a very, very dangerous adventure from the side of the Hezbollah in Lebanon. Jim, thank you. Sure. If I can just make one last little statement to sum things up. I said that for Israel this was their 9/11, but actually it's much bigger for them than 9/11 was for America. 9/11 brought about huge changes in Afghanistan when the Americans and the Allies went in there, in Iraq, which has caused changes because of getting rid of Saddam Hussein. Iranian influence spread into Iraq and connected up with Syria and with Hezbollah in Lebanon. These are huge changes. Israel, or Netanyahu, have said that their 9/11, which is 7/10, will also bring about big changes. It could be war, and we've been talking about that, but also you'll notice that in many reactions to what is going on in Gaza, many voices, important voices, including, for example, the Pope, are saying killing is not the answer. We have to have a settlement of the Palestinian issue. We have to have a two-state solution. This is not what Israel wants to hear now, but those calls, I think, will become stronger and stronger every day as this horrible drama continues. So in conclusion, and I'm sorry, I didn't understand the conclusion, that you think that this will bring more
peace voices and solutions I'm for saying peace? that because this is so big, it will produce results of some sort. It could be war, that we're talking about a wider war, which is a possibility, or the longer it goes on, the more voices are being raised, and you can see it now, that violence and killing are not the solution, that there has to be a political solution, and the only solution on the table is the two-state solution. The peace process on that has been dead for 10 years, but many people are saying it must be revived. Now, it would be nice to think that something good could come out of this, but we'll have to wait and see, obviously. Thank you. گفتن که در جنبندی ایشون توضیح دادن که این مثلا همون 11 سپتامبر، این اتفاق 11 سپتامبر اسرائیل، ولی در عمل این برای اسرائیل از 11 سپتامبر خیلی بزرگتره. در آمریکا بعد از 11 سپتامبر خب خیلی تغییرات بزرگی رخ داد. 2 جنگ در افغانستان و عراق اتفاق افتاد، طالبان از بین رفتن، صدام حسین از بین رفت، ولی در عین حال اتفاقات دیگه هم افتاد، مثل این که مثلا تأثیرات ایران در عراق خیلی بیشتر شد و از این جهت ما باید دقت بکنیم که در اسرائیل هم و در این منطقه هم تغییرات بسیار بزرگی در راه خواهد بود. خب یکی از این ها جنگ هست، جنگ که داره اتفاق میفته و متاسفانه کشتار زیادی اتفاق خواهد افتاد، اما صداهایی هم در این بین داره بلند میشه. مثلا خود پاپ آمده و گفته که کشتار مردم راه حل نیست و باید اسرائیل بتونه که از راه حل 2 کشور مستقل اسرائیل و فلسطین حمایت کنه که ما میدونیم اسرائیل به هیچ وجه این رو نمیخواد و فکر میکنن که شاید این اتفاق و طولانی شدن جنگ باعث بشه که صداهای دیگه‌ای که راه حل دیپلماتیک برای این مسئله میخوان بلندتر بشه و بتونه تقاضای صلحش رو که 10 سال دیگه جلو نمیره رو جلو ببره و شاید این منجر بشه به نتایج بهتری از این که ما انتظار داریم. اگر که نکته پایانی دارن بفرمایید که یا اگر این بود یا اگر نکته دیگه دارن نکته پایانیشون این بود. Well, Jim, is there anything else that you'd like to mention? No, I think I must have exhausted everybody, especially you. You've done a fantastic job. Thank you. No, of course. It was my pleasure. Thank you all so much. آقای مشیری گفتن که نکته‌هاشون تموم شده. گفتن البته فکر کنم که یکم آدینس رو خسته کردن، ولی فکر معلوم میگن که حالا شما مگه کامنت نه بسیار عالی بود. تشکر کنید، بسیار هم عالی بود و ممنون از فرصتی که به ما دادن. Can I thank for the audience? I want you to know that Jim is a very dignified, sincere, and has a great reputation in that part of the world. When Jim writes, many like me, they read, his work. Jim, thank you very much for spending your time with us today, and we really, really appreciate it. Parisa John, if you want to add, something to what I said, do it and translate what of it. خواهش میکنم. آقای نوربخش گفتن که جیم واقعا چون سالهاست که کارهای جیم رو میشناسن، واقعا یکی از کسانی هستن که هم سابقه خیلی خوبی در کارشون دارن و هم که بسیار در کارشون قوی هستن و نوشته‌هاشون بسیار مهمه در این زمینه و تشکر کردن از اینکه وقتش رو در اختیار ما قرار دادن. Jim, I just want to emphasize again from Reza and everybody in the room that this session has been extremely beneficial, and people are very thankful that you've spent this time with us. Great. Well, thank you very much. I've enjoyed it a lot, and I just apologise to everybody that we haven't been able to answer all the questions, because I know I can see piles of them on the screen here. It's a great shame, but we could talk all night about this subject. So I think we've done quite well in the last 2 hours. So thank you very much for listening to me, and good luck to everybody. Thank you. خیلی ممنون جیم، هم از همه تشکر کردم و عذرخواهی کردن که ببخشید که نتونستم به همه سوال جواب بدن چون یکم وقت کم بوده، ولی به هر حال خیلی ممنون که شرکت کردید و خیلی ایشون هم لذت بردن از جلسه.
توی 2 ساعتی که بوده. ممنون. تا هر زمان که علاقه‌مند باشن در واقع حالا اگه اتاقو ترک بکنن یا تشریف داشته باشن، چون ما هم چند دقیقه دیگه فکر نمی‌کنم که اتاقو ادامه بدیم. چون فکر میکنم باید خروج از اتاقم شما بهشون آموزش بدین، البته اگر میخوان برن بیرون. Jim, so if you would like to leave the session, because I think we're going to end the session, on the top of the page, on the right-hand side, there's a leave quietly. So that's how the session would end, and this is probably just a final session. Great. Okay. I'll try and do that, although I saw that before, but it's disappeared. I've got a different screen. Let me see. No. I will leave quietly when I find it. Have a good rest of the day, and thank you so much again. Good. No, thank you. You've done a fantastic job. Thank you. Thank you again for your time. Cancel. No. Leave quiet. I'm trying to leave so quietly. there's a red button on the top. Though you don't, I guess you don't have to leave. آقای مشیری، من با اجازهتون 3 دقیقه دیگه متاسفانه بعد ترک بکنم. خیلی سپاسگزارم از شما. ممنونم بابت کمکی که کردین و همراهی که کردین. میدونم ما خیلی دیرم با شما هماهنگ کردیم، ولی شما بسیار محبت کردید که بتونیم از حضور شما استفاده کنیم. بسیار ممنونم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. آقای دکتر نوربخش، یه نکته هم هفته پیش که خانم ویتسون تشریف داشتن و هم امروز یه نکته مشترکی رو هر دو نفر اشاره کردن که خیلی سمت اسرائیلی علاقه‌منده که بتونه با ایران وارد درگیری بشه. حالا خانم ویتسون که خیلی در واقع صریح گفتن که این نگاهو دارن که اصلا سر هیولا قطع بشه. امروز هم که در واقع گفتن که خیلی علاقه‌منده که تأسیسات هسته‌ای ایران بمباران بشه. این یه کمی ترسناک نیست به نظر شما؟ والا جناب مشیری بزرگوارم، ما سالها این بحث رو میکردیم که اسرائیلی ها خصوصا راست افراطی درون اسرائیل به دنبال یک جنگ با ایران. میدونی که هر باری که در مورد برجام تلاشی شد اسرائیلی ها باش مقابله کردن و تمام بحثشون این بود که ایران باید پایگاه‌های هسته‌ای و اتمی و همه حرفاش زده بشه و اگه این نشد این راه حل کاملی نیست. میدونید که این نگرش رو راست افراطی آمریکا هم داره، حزب جمهوری خواه، و بسیار پدیده خطرناکه. من یکی از بحثام در طول این سالها این بوده که با تمام نواقصی که دولت بایدن داره و تمام ناکاملی هایی که دولت بایدن داره، یکی از بهترین دولت هایی هست که در طول این چندین سال اومده سر کار که ایران مشکلاتش رو با آمریکا حل بکنه. اما متاسفانه در برجام دولت آقای رئیسی بسیار بسیار به نظر من بد عمل کرد در این رابطه و کسانی رو گذاشت که این مسئله رو برجام رو هدایت بکنن که کمترین برداشتی از روابط بین الملل نداشتن، از ساخت قدرت درون آمریکا نداشتن و این به هر بار پدیده‌ای بسیار خطرناکه. جناب مشیری کاملا حرف شما درسته. اسرائیلی ها نهایت کوشش رو دارن میکنن که توجیه ایجاد بکنن که به ایران حمله بشه و حالا توجیه جنگ، توجیه امنیت اسرائیل و کشور آمریکا و کشورهای اروپایی رو در این جنگ شریک بکنن. این پدیده بسیار بسیار خطرناک است که ایران این رو باید بدونه که الان در حال حاضر اسرائیلی ها بیش از هر زمان دیگه دستشون بازه که بتونن یه چنین توجیهی درست بکنن. خصوصا سوال آخری که من جیم کردم، اگه حزب الله وارد این عرصه بشه، که جیم هم صاف اینجا به شما گفت که حزب الله با چراغ سبز ایران میشه، یعنی اینکه اگه حزب الله بشه ایران حمایت کرده که حزب الله وارد این جنگ بشه. بسیار پدیده خطرناک، بسیار بسیار پدیده خطرناکی برای ایران
و جناب مشیری بزرگوارم تمام تأسیسات انرژی ما، نفتی ما در پهلوی خلیج فارسه و به راحتی میتونن اونها رو بزنن. ببینید یک بحثی بارها شده، ادعاهایی در ایران شده که ما موشک داریم یا ما پهباد داریم. اینها ضربه میزنه، اما بیشترین ضربه رو ایران میخوره. یعنی ایران رو میتونن تبدیل بکنن تأسیسات اقتصادی، تأسیسات انرژیشو در همون چند روز اول در حقیقت به یک چی میگن، یک کوه خاکی، هر چیزی که به هر بار فکر میکنیم. اینه که خطر این هست. من این خطر رو باز در گذشته گفتم. تصور من این هست که اگه ایران بخواد از موشکاش استفاده بکنه و تعداد این موشک‌ها زیاد باشه، توجیهی به دست اسرائیلی‌ها خواهد داد که اینها از یک بمب اتمی که بتونه به طور محدود عمل بکنه از اون استفاده بکنن. بسیار پدیده خطرناکیه و میدونه که در هیروشیما وقتی که آمریکایی‌ها ناکازاکی و هیروشیما بمب اتم انداختن، یکی از استدلالات این بود که نمیخواستن که ژاپن رو تنبیه بکنن، میخواستن جلوی گسترش جنگ رو بگیرن. اینها جناب مشیری احتمالاتی هست که از همش باید درس گرفت، روی همش باید فکر کرد. بسیار خطرناکه اگه ایران وارد یک چنین بازی بشه که یک قمار بسیار بزرگی برای کشور ما. میبخشید بزرگوار. سپاسگزارم. انریک مورا هم یه چند دقیقه پیش بود فکر میکنم، بذاریم ببینم کی بوده ساعت توییتش، حالا پیدا میکنم میگم. در واقع یک توییتی منتشر کرده، حالا ایکس یا توییت دیگه نمیدونم، ما میگیم مثل قدیم توییت، که با آقای باقری یک رایزنی کرده و استقبال هم کرده از صحبت‌هایی که با آقای باقری کنی و گفته. ظاهراً آقای باقری کنی هم تایید کرده و آقای مورا استقبال کرده که تنها راه رفع مشکلات منطقه دیپلماسی است. اینم در واقع انریک مورا منتشر کرده است. جناب مشیری برام به یه نکته‌ای هم باید توجه بکنیم. این قطعنامه‌ای که از سازمان ملل متحد 120 کشور که ایران هم در بین اینها بود امضا کردن، این رو برای اولین بار ایران طرح دو دولت رو به رسمیت میشناسه در این قطعنامه. دوستان از این قطعنامه به راحتی نگذرید. درسته که این قطعنامه صحبت از آتش بس میکنه، اما در اونجا در حقیقت خشونت رو تقبیح میکنه از هر دو طرف. اسیرهایی رو که حماسی‌ها گرفتن درخواست میکنه که آزاد بشن به فوریت و راه حل رو طرح دو تا در حقیقت دولت میدونه. طرح دو تا دولت یعنی چی؟ یعنی که یک دولت اسرائیل، یک دولت در حقیقت فلسطینی ها هستند و در این قطعنامه وجود اسرائیل درون منطقه به رسمیت شناخته شده و این یک سند بین المللی در مقابل ایران بعدها و در مقابل شعارهایی که در طول این چندین سال در ایران داده شده نابودی اسرائیل. اولین باری هست که به هر بار ایران وارد این فاز شده که طرح دو دولت رو قبول بکنه. حالا چقدر ماندگار میمونه، چقدر در حقیقت تعهد میده به این ماجرا، یه بحث دیگه است. ولیکن یخه ایران رو میتونن بگیرن در محافل بین المللی اگه به هر بار بحثای دیگه ای باشه. این قطعنامه رو جناب مشیری بزرگوارم حتما بزنید توی روزگار که دوستان ببینن. قطعنامه بسیار بسیار مهمی هست که این نقطهش بسیار بسیار قابل تأمله. بله، و به نظرم باید استقبال کرد از این که بله ایران وارد تعامل شده. واقعا باید استقبال کرد از این تعامل. شما یادتون میاد که زمان آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم یکی از بحثا این بود که هر آنچه فلسطینی ها نهایتاً قبول بکنن برای ما قابل قبوله. البته اوشون صحبت از همه فلسطینی ها میکرد، اما یه صحبتی رو که امروز آقای جیم مویر هم بهش اشاره کرد اینه که حماسی ها رو اسرائیلی ها
چشم بستن به پیدایششون که سال 1987 اینها به وجود اومدن. فکر اسرائیلی ها، نتانیاهو و راست افراطی این بود که بین فلسطینی ها انشقاق ایجاد بکنن، اختلاف ایجاد بکنن که دو گروه رو به جان هم بیاندازن که در سالهای 1990، حالا من دقیق تاریخش ندارم، وارد یک مناقشه خونین هم شدن در غزه و فلسطینی های فتح رو بیرون کردن به شکل بسیار خونینی و همین کار رو فتحی ها کردن، البته با خشونت کمتر، و این اختلاف بوده و ایران متاسفانه در طول سالهای گذشته از حماسی ها در مقابل فتحی ها حمایت میکرده و این پدیده‌ای بوده که به این انشقاق در حقیقت دامن زده و بیشترش کرده. این هم پدیده‌ای است که جیم هم امروز بهش اشاره کرد و بسیار مهمه که عزیزان بدونن. میبخشید. سپاسگزارم، ممنون. آقای دکتر نامور هم در اتاق هست. من دعوت فرستادم، گفتم که اگر علاقه‌مند باشه فرمایشات آقای نامورم بشنویم. احتمالاً ساعت کاری هست و مشغول کار هستن امروز پنجشنبه صبح. سپاسگزارم از همراهی همه عزیزانی که در اتاق تشریف دارین و مثل همیشه محبت دارین و در کنار هم هستین. احتمالاً برای هفته دیگه هم با روزنامه‌نگاران دیگه‌ای که غیر ایرانی هستن هماهنگ داریم میکنیم که بتونیم ازشون دعوت بکنیم. یه کمی خب سخت دعوت به دلیل اینکه یه کمی درگیری دارن و مدت زمان زیادی برخلاف حالا آنچه که کلاب هاوس در ایران رایج هست خیلی وقت ندارن، برای وقت نمیذارن برای اینجور صحبت ها یا اینجور در واقع جلسات طولانی، ولی سعی میکنیم بین 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت بیشتر طول نکشه. برای همه همراهانی که در ایران تشریف دارن آخر هفته امیدوارم که براشون خوب باشه. تهران یک بارونی هم داره میاد، خیلی آهسته ولی یک بارونی داره میاد بالاخره، کم کم ظاهرا بوی پاییز داره میاد، هوا هم کمی از دماش کاسته شده. روز و شب همه خوش.